Hello ma'am, mga gwapa. Good afternoon yun diha. Gracious. Ayo, kuya nga bakit? Perfect. Kanang kuan kanang asa di mo pa dumang murag happy mo kayo lagi. Happy mi kuya because 4:15 mi manguli. Ay, for the first time in the ministry. Uy, gato. Uy, image. Kuya, highlight ni. Bakit? Kani highlight kuya kani. Kare-kare oh. Kanang gisa interview na ko sa Dublin. Kani kuya kani. Asa di mo pa dong ma'am sa City Square kanang mag-unsa mo City Square kanang magpabog. Muli mo so sa City Square mo manakayan. Yes. Kanang asa tagri ka school ma'am sa Florence, I am hiding. Wow. Uy, nakita. Science High din mga bright naman taga Science High no mo nadunggan ako no. Unsa year na to? Grade 10 so fourth year. So kana sa junior high ba na or? So congrats kayo nga nanamo sa kuanday sa Science High. First name na to ma'am si imo lang una ma'am. First name pangalan lang. Hi, I'm Mitch. Ay Mitch og si Leah og si ma'am Cassie. Kanang kinsa shout out ato diha be shout out ni. Shout out Eliana. Eliana mo nagagabay ka. Oh, ikaw shout out pero Ikaw. Shout out ako self. Imo ha. Shout out sa ni Leon Smith Zapora, ni Joe Jefferson. Wala na sila. Minsan pa sa akong mga asawa. So kanang unsa mo amiga kas kanang unsa mo igagaw silingan? Mama. Funny, classmate mi since kinder. Grade 1. Nya kare. Grade 7. Grade 7. So Classmate. nga mga suod na dai mo jud ay. Kanang close na mo. Kanang unsa man kinsay nay uyab ani Erbita be? Wala ikaw. Single tanan. Okay. Pero nakasuway ba ta uyab sa una wala pa jud. NBSB. Wala. Ayay, wala day. So kanang unsa man kanang naitay class wala. Class na lang. Dagan ay oh. I-shout out na class ko na ba? I-shout out? Confidential. Kuya kami rin nakita. Privacy act na. So kanang unsa man gisulti ni yung mama o ni papa nga ila man tang eskwela. Kisay musulti diya. Very much. La, giri kita. Imo ha. Thank you guys. Thank you guys. Ayun sa mga ending na. Outro. Bye guys. Okay, Please kanang like and follow and subscribe. wow. Okay. Thank you sa atong interview ma'am. Good afternoon yun diha. Bye-bye na lang. Bye guys. So, kumano